So yan guys, ang ulam namin, pinabraw, ayan, alukon, saka malunggay, at saka talong. Wow, sarap. Yan guys, ang ulam namin ngayon. Wow, Saka itong ano guys, wow, adobong baboy guys, yung humba. sarap. Ilagyan ko siya ng ano, Sarap, sarap. ilagang itlog. Wow, Yan. wow, wow. Sarap, sarap. Yan ang aming ulam ngayon guys, ngayong dinner. Tong. Humba, pork humba with egg. Saka itong inabraw guys, oh. Wow, sarap. Kulang lang. Alukon, malunggay, saka guys talong. Ayan, minis ko ang gulay. So yan guys, ang lunch namin, pritong itlog at pritong isda.